हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे नंबर्स। तो चलो सीखते हैं कुछ कलर्स के नाम। रेड कलर, रेड कलर, ब्राउन कलर, ब्राउन कलर, फेंट ग्रीन कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, ब्लू कलर एंड पिंक कलर। तो बच्चों चलो वीडियो को शुरू करते हैं। 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 and 24. Bye bye बच्चों।